पळय आयज जी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येयल्या हेज्या वरसून दिसून येता आनी हांवें पयलें म्हणलेलें आमकां फूल विश्वास आसा हे कोर्टाचेर आनी जस्टीस वील प्रिवेल म्हणून हांवें पयलींच्यान म्हणून येयलेलो आसा. जेन्ना आमची हायकोर्टान केस आसलेली आनी जेन्ना हायकोर्टाचें डिसिजन जेन्ना पॅटिशनर आमी श्रद्धा आमोणकर, शांती मांद्रेकर आसलेले आनी तेंच्यांनी जेन्ना पॅटिशन फायल केलेलें आनी जेन्ना तें आमच्या फेवरान जालें म्हणजे तेंच्यांनी कोर्टान सुद्दां नोट केलें की बाबा बायलांचेर इनजस्टीस जाल्लेलें आसा, वुमन रिजर्वेशन दिल्लेलें ना. आनी तें जाल्या उपरांत जेन्ना तांकां हायकोर्टान ऑर्डर काडलेलें हेंच्यांनी आमचे गव्हर्मेंटान ती चॅलेंज केली सुप्रीम कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान जेन्ना चॅलेंज केली जाल्यार तेन्ना आमी थंयसर केविएट फायल करून आमीय ती थंयसर पाटी जाली. आनी जेन्ना आमची थंयसर चालू जाली सुप्रीम कोर्टान केस आसलेली जाल्यार तांकां स्टे मेळ्ळी म्हूण तुमकां सगळ्यांक उगडास आसतलो. जेन्ना इंटरिम स्टे मेळ्ळी लास्ट पयर तांकां 4 तारखेक जाल्यार तेन्ना तेंच्यांनी CMन स्टेटमेंट केलो कितें बाबा ट्वीट करून कितें द डेमोक्रेसी हॅज बीन रिस्टोर्ड म्हणून. सो आयज हांव विचारपाक सोदता CMाक आयज जेन्ना सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसली ती अपहोल्ड केलेली आसा जाल्यार आयज तुजो कित्याक ट्वीट ना, आयज एक स्टेटमेंट तुवें आजून पर्यंत कित्याक करूं ना, आयज खंय लिपून रावला तूं. आयज तुजेच कॅबिनेट मॉविन गुदिनो जो कॅबिनेटान आसा तुजोच आमदार कार्लोस आल्मेडा हे दोनूय जाण बन फावटी मागता कितें अर्बन डेव्हलप मिनिस्टर हॅज बीन अ टोटल फेलियर. तेजें रेजिग्नेशन ते तुजे स्वताचे आमदार आनी मिनिस्टर मागता जाल्यार आजून पर्यंत तूं तेका कॅबिनेटानसून कित्याक काडना. पण टायम येयलेलो आसा जे आयज ही सगळी घडामोडी जाल्लेली आसा हो आयज सगळो इश्यू जाल्लो आसा हेज्या फाटल्यान जर कोण काडणं बुद्धी आसा जो मास्टर मायंड आसा जाल्यार तो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक आसा. कित्याक मिलिंद नायकाक लागूनच हे आख्खे रिजर्वेशन आख्खे गोंयचेची वाट लायलेली आसा. दर तेणें रिजर्वेशन मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे सारकें केलेलें. मुर्मो गोवान जशें पयलींसून 3 कावन्सिलर रिजर्वेशन जे आसता ते वुमन्सांक आसतात या 4 आसतात तर लायनीन घातलेले जाल्यार हें रिजर्वेशन खंयच घालपाचें न्हू. आयज मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन एक सुद्दां जेन्ना ताणें बायलांक रिजर्व दवरुना म्हणून हे आख्खो इश्यू आख्ख्या गोंयभर जाल्लो आसा. सो हेज्या फाटल्यान जो रिस्पॉन्सिबल आसा तो मिलिंद नायक आसा. सो ते मिनिस्टरान आमचे चीफ मिनिस्टरान बेगीनच्या बेगीन ताका हांगरसून ह्या पदा वरसून तेजे जो मिनिस्टर थंयसून ताका सॅक करपाची गरज आसा, काडून उडोवपाची गरज. कित्याक ताका तर लजूच ना, तो आपूण जावन केन्ना रिजायन दिवपा ना. सो टायम येयलेलो आसा कित्याक ताका थंयसर भायर मारपाची गरज आसा. कित्याक तेज्या लागून आयज ही गोव्हर्मेंटाक येदी व्हडली लज जाल्लेली आसा. आयज आख्ख्या गोव्हर्मेंटाक ही लज मोरल ग्रावंड म्हाका दिसता CMान सुद्दां रिजायन जावपाची गरज आसा. कित्याक येदी व्हडली तांकां डिफीट. कित्याक आयज तांकां कोर्टान प्रूफ करून दिलें की बाबा तुमी मिस्टेकीक आसा, तुमी केला तें रॉंग केल्लेलें आसा. रिजर्वेशन तुमी बरोबर करूं ना, तुमी वुमन्सांक बायल मनशांक रिप्रेझेंटेशन सारकें दिवना, OBC सारकें रिप्रेझेंटेशन दिवना, ST सारकें दिवना, SC सारकें दिवना म्हणून सुप्रीम कोर्टान तांकां दाखोवन दिल्या. सो हांव सांगपाक सोदता आतां जे सुप्रीम कोर्टान आयज जे ऑब्जर्व केल्लेलें आसा पळय आनी तेच्या भितर तेंच्यांनी मेन्शन केला सुप्रीम कोर्टान आपल्या ऑर्डरी भितर हॅज ऑब्जर्व दॅट द स्टेट गव्हर्मेंट हॅज मेड अ मॉकरी ऑफ लॉ म्हणून असो शब्द वर्ड यूज केलेलो आसा. हॅज मेड मॉकरी ऑफ लॉ म्हणून असो शब्द यूज केलेलो आसा. आनी हो एक लँडमार्क जजमेंट आसा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. हो एक लँडमार्क जजमेंट. हो लँडमार्क जजमेंट कित्याक लागून म्हणटा कित्याक आयज पर्यंत अशें केन्नाच जावना. एकदां इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट जालो काय कितें आसा ते केस मागीर डिसायड जाता, पयलीं इलेक्शन कंप्लीट जाता. बट हांगा खऱ्यांनीच ज्या प्रमाणे तेंच्यांनी मिस्टेकी केलेली आसा रिजर्वेशनाच्या बाबतींत आनी फटींगपणां केली आसा हेजेर जेन्ना हायकोर्टानूय तशेंच जजमेंट दिलेलें आनी सुप्रीम कोर्टानूय हेच जजमेंट दिलें आसा की हेंच्यांनी मॉकरी केलेली आसा म्हणून. आनी हो लँडमार्क जजमेंट आयज येयलेलो आसा. हेज्या भितर तेंच्यांनी अशें एक एग्जाम्पल सेट केलेलें आसा कित्याक जे रिजर्वेशन डिलिमिटेशन जे करपाचें आसा ते इंडिपेंडंटली इलेक्शन कमिशनान करचें, स्टेट गव्हर्मेंटान करपाचें न्हू. कित्याक जे म्युनिसिपालिटी आसा ते DMA करता, जे पंचायतीचे आसा तो पंचायत सेक्रेटरी करता. अशें करप न्हू. हे फक्त एक इंडिपेंडंट बॉडीन करपाची आनी स्टेटान हेज्या भितर इनवॉल्व जावप ना. आनी हे तेंच्यांनी दितना फक्त गोंया पुरतीक दिवना, आख्ख्या देशाक दिले, फूल कंट्रीक दिले. म्हणल्यार हो जो कायदो आसा तो फक्त गोंयाक लागू जावपा ना, आख्ख्या देशाक लागू जातलो. सो असो एक आमचो लँडमार्क जजमेंट आयज जाल्लो आसा. आयज तेज्या बरोबर सुप्रीम कोर्ट आसा तो हेजेर भरपूर हेविली चडलो आमचे स्टेट इलेक्शन कमिशनचे. तांकां विचारलें तेंच्यांनी स्टेट इलेक्शन कमिशनचे जेन्ना
तुमकां डेट अनावन्स करपाक इतली घाई कित्याक आसलेली. जेन्ना लास्ट टायम हायकोर्टान केस आसलेली तेन्ना तेंच्यांनी इलेक्शन रातचेच तेंच्यांनी 9:30 इलेक्शन डिक्लेअर केलें. सो हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान तेवूय विचारलें इलेक्शन कमिशनाक, स्टेट इलेक्शन कमिशनाक, तुमची जेन्ना केस हायकोर्टान आसलेली आनी ती नेक्स्ट डे ऑर्डरीक आसलेली सकाळची, जाल्यार तुमी रातोरात इलेक्शन कित्याक तुमी डिक्लेअर केलें, इतली घाई तुमकां कित्याक आसली. सो हेच्या फाटल्यान कितें तरी तुमची गडबड जाली. सो तोवूय तेंच्यांनी पॉयंट मेन्शन केल्लो आसा आयच्या ऑर्डरीचेर की बाबा अशें कित्याक केलें. त्याच बरोबर तेंच्यांनी रिजर्वेशन नोटिफिकेशन जे एजीन हायकोर्टाक सांगलेलें की आमी जे रिजर्वेशन काडटले ते एजीन सांगलेले 3 वीक पयलीं आमी डिक्लेअर करता आनी 3 विका उपरांत इलेक्शन डिक्लेअर जातलें. सो हो ताणें स्वता हायकोर्टाच्या फुड्यान एजीन स्टेटमेंट केल्लो आनी हो नोटेड आसलेलो. तेन्ना ताका सुप्रीम कोर्टान विचारलें जेन्ना तुमी उतार दिलेले हायकोर्टाक 3 विकाच्या उपरांतूच आमी इलेक्शन डेट करतले, जाल्यार रिजर्वेशन जेन्ना तुमी डिक्लेअर केलें जाल्यार 3 वीक कित्याक रावना, इलेक्शन डेट 3 विकाच्या पयलीं कित्याक केलें. सो होवूय तेंच्यांनी आयज सुप्रीम कोर्टान नोट केल्लो आसा. जजमेंट ऑफ हायकोर्ट जो हायकोर्टाचो जो ऑर्डर आसलेली ती तेंच्यांनी अपहोल्ड केल्लो आसा आनी तांकां परत सांगलेलें आसा जे हायकोर्टान सांगलेलें पयलीं जे बाबा रिजर्वेशन आसा ते 10 दिसां भितर कंप्लीट कर म्हणून. तशेंच सुप्रीम कोर्टानूय सेम सांगलेलें आसा आयच्यान 12 तारखेच्यान जे आयचे दीस आसून 10 दिसां भितर तुमी पयलीं रिजर्वेशन डिक्लेअर करा आनी तेज्या उपरांत तुमी इलेक्शन डिक्लेअर करा आनी इलेक्शनाचो जो प्रोसेस आसा एंटायर प्रोसेस आसा तो 30 एप्रिलाच्या पयलीं कंप्लीट जावचो म्हणून. सो असो तेंच्यांनी सुप्रीम कोर्टान आयज आमकां गोवा गव्हर्मेंटाक सांगलेलें आसा. इट इज अ लँडमार्क जजमेंट नॉट ओन्ली फॉर द गोवा बट फॉर द एंटायर कंट्री. एक सुप्रीम हायकोर्टान आनी आमच्या सुप्रीम कोर्टान एक एक्झाम्पल सेट केलें आसा हो लँडमार्क जजमेंट दिवं फक्त गोंया पुरती न्हू बट एंटायर देशाक लागून. तेच्या लागून हांव सगळ्यांक पयलीं आमचे गोंयचे एक एक्स एजी सुबोध कंटक जे हेंच्यांनी आमची केस लढली आमच्या हायकोर्टान, तेजे हांव खरेंच आमचे पेटिशनर आसलेले श्रद्धा आमोणकर आनी शांती मांद्रेकर वाटेन सुबोध कंटकान थंय केस घेतली म्हणून हांव तेंचे मनानसून थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमचे सारके लॉयर आसा म्हणून आयज ही खंय तरी डेमोक्रेसी उरलेली आसा. तशेंच आमचे सुप्रीम कोर्टाचे एडवोकेट म्हाजो फ्रेंड बाब संतोष रिबेलो जेणे आमचे केविएट फायल केले तेका हांव मनानसून थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमचे विदावट युअर सपोर्ट दीस वूड हॅव नॉट बीन पॉसिबल. कित्याक तुमी जे प्रमाणे म्हाका सपोर्ट केलो, हेल्प केलो, सो जे तुमी इंट्रस्ट दाखयलो, जे कॉर्डिनेशन दाखयलें, सो तेजे लागून हांव तुमकां खरंच तुमकां थँक्यू म्हणटा. तसोच आमचो जो मॅटर आर्ग्यू केले सुप्रीम कोर्टान निनाद लाला, सो तेका हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी जर हे तिगांयनी मेळोन जर ही केस बऱ्या भशेन मांडनासली जाल्यार आयज खंय तरी लोकांचेर अन्याय जावपाचो, बायलांचेर अन्याय जावपाचो. आयज तुमच्या लागून बायलांक न्याय मेळ्ळो आसा, लोकांक तुमचे ज्युडिशरीचेर फेथ उरलेलो आसा कित्याक आमच्या कोर्टाच्या वयर कोण ना म्हणून. इवन जो गव्हर्मेंट आसा तो कोर्टाच्या सकयल हे आयज सिद्ध जाल्लेले आसा. सो आयज अशी एक मेसेज गेल्लेली आसा जी गव्हर्मेंटाच्या टोटल अगेन्स्ट गेल्लेली आसा. इट इज अ टोटल फेलियर. म्हाका दिसता कितें आमी म्हणटा पळय सद्या लजेन कट्टेन नाक बुडून जीव दिवपाचो म्हणटा पळय तशी परिस्थिती आयज गव्हर्मेंटाची जाल्लेली आसा. तेंच्यांनी खऱ्यांनी म्हणटा ते कट्टेन नाक बुडून जीव दिवपाची पाळी येयलेली आसा हे गव्हर्मेंटाचेर. या संकल्प बाब म्हाका सांगा आता जे सध्या ऑर्डर येयल्ली आसा त्याच्या उपरांत फुडल्या 10 दिसांचे तांकां रिजर्वेशन करूंक सांगला, 30 तारखे मेरेन तांकां एप्रिलाच्या एक करपाक सांगला. सो तुमची कितें मागणी आहा गव्हर्मेंटा कडेन जावं सीएमा कडेन बाबा आतां तरी कितें करचें म्हणून अशें कितें? म्हाजी एकूच मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन सीएमा कडेन कित्याक हो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा मिलिंद नायक तेका पयलीं तुमी सॅक करा, तेका तेजें पोजिशन काडा बिकॉज ही इज अ ट्रबल मेकर, ट्रबल क्रिएटर. कित्याक आयज तो मनीस थंय आसा म्हणून हे सगळे दीस आयज आमकां पळोवचे पडटा. आयज पर्यंत इतले मिनिस्टर आसलेले अर्बन डेव्हलप केन्नाच कसलो इशू म्हणटा तो जावं नासलो रिजर्वेशनाचे. हे फर्स्ट टायमार हे मनशान अशें रिजर्वेशन केल्लेलें आसा तेजे लागून हो सगळो इशू जाल्लो आसा. सो हांव मागताय गव्हर्मेंटा कडेन कित्याक बाबा रिजर्वेशन आसा ते परत आसा ते रोटेशनल रिजर्वेशन जावची नाल्यार सिक्वन्स वायज जावनी. दर पयलीं जर मुर्मागोवान वॉर्ड नंबर 2 रिजर्व आसलेलो तो 3 जावनी, पयलीं 7 रिजर्व आसलो तो 8 जावनी, 5 आसलेलो तो 6 जावनी. सो तुमी आसा पळय सिक्वन्स वायज करपाचो हो म्हाजो डिमांड. नाल्यार परत कितें करतले आमी 33% रिजर्वेशन दिता. जशें मुर्मागांव म्युनिसिपल कावन्सिलान तो म्हणटा पळय 25 वॉर्ड आसा, 25 आमी 33% दिता. सो नो वॉर्ड ते लेडीज करतले. लास्ट टायम 8 केलेले, आतां कायद्या प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाच्या वाटेन तांकां नो करचें पडटलें मुर्मागांवान. सो नो मुर्मागांवान परत अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर कितें करता मिलिंद नायक ताणें केलां अशें वॉर्ड नंबर 1 to 9 खंय एकूय लेडीज रिजर्व करपाना, बाकीचे काडटलो आनी नो लेडीज आसा पळय ते
वास्को कालुसाक आनी मोविनाक घालतलो तशें करप ना परत जे लास्ट टायम केला ह्या फावटी सिक्वन्स वायज करपाचे मुर्मागुवान 3 रिप्रेझेंटेशन दिया वास्कोन तुमी 4 रिप्रेझेंटेशन दिया आनी दाबोली 1 रिप्रेझेंटेशन सो 9 दिवंक जाय मरे 9 भितरली मुर्मागुवान 4 दिया वास्को 4 दिया 8 करा 1 दाबोली दिया सो म्हाका तेच्या बाबतीन कांय ना बट मुर्मागुवान आमकां 3 ते 4 मेळोंक जाय नाल्यार परत आमकां परत हांगाच धांवचें पडटलें आमकां परत कोर्टानूच धांवचें पडटलें कित्याक कोर्टान धांवता धांवता आमीय थकलेले आसा पयशे आमचे वयता आमकां कोण पे करना आमचे स्वताचे पयशे वयता हेंकां काय ना हेंचे बापायचे काय वचना कित्याक हेंचे जे पयशे वयता ते गोवोरमेंट पे करता आनी गोवोरमेंट आमचे टॅक्स पेयर्स मनी आमच्या पयशांनी ते केसीस लडटा सो हेंचे काय वचना सो हांव मागता कितें परत आमकां ती परिस्थिती हाडनाका कित्याक आमी थकलेले आसा कोर्टान वचून आनी आमी आजुनूय फायट दवरला म्हणून आयज आमकां हो सक्सेस मेळ्ळो आसा सो वी वील फायट अगेन्स्ट द इनजस्टीस सो थोडेशे आमच्या भशेन लोक आसा आयज हांगा गोंयांत म्हणून आमी हे गोवोरमेंटा कडेन झगडटा आनी झगडून आमी लोकांक दाखोवपाक सोदता की बाबा हो गोवोरमेंट फटिंगाचो गोवोरमेंट हे रॉंग करता म्हणून इलेक्शन आपल्या लोकांनी कार्डां छापली सगळे एक्स्ट्रा पयसो इलेक्शन कमिशनर खंय तरी मोडपाक लागलो ह्या तुमकां दिसता की लोकांक ग्रांटेड घेतले ज्या कॅन्डिडेट्सांक ग्रांटेड घेतले वुमन्सांक ग्रांटेड घेतले अशें तुमकां दिसता डेफिनेटली पळय आयज हो सगळो इशू जाल्लो आसा फेलियर जाता हो गोवोरमेंटाक लागून जाल्लो आसा आनी हेजे फाटल्यान जर कोण रिस्पॉन्सिबल आसा तो युडी मिनिस्टर कित्याक हे सगळे घडोवन हाडटा कोणाच्या अंडर येता युडी मिनिस्टर जेन्ना रिजर्वेशनाचो पॉयंट जो मेन पॉयंट खंयसून स्टार्ट जाता पळय थंयसूनच फेल जाला म्हणून हे आख्खे फेल जाल्लेले आसा मेन जेन्ना इंटरियम स्टे मेळ्ळी जाल्यार गोवोरमेंटाक घाई नासली तेंच्यांनी हे आयच्या ऑर्डरीक रावूंक जाय आसलें तेंच्यांनी कितें केलें स्टे मेळ्ळा म्हणून इलेक्शन प्रोसेस परत स्टार्ट केलो हेच्या फाटल्यान जबाबदार कोण गोवोरमेंटाक गरज ना इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करपाक तेंच्यांनी स्टार्ट केलो लोकांक 2 दीस टायम दिलो फॉर्मां भरा आनी मिटिंगी बीन घेतल्यो आनी स्टार्ट अकाउंट बीन ओपन करून लोकांनी आपलो एक्सपेंडिचर केलो सगळ्यांनी बॅनरां मारली आख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बॅनरां मारलेली आसा लोकांनी पेम्पलेटी वाटपाक लागलेले आसा लोकांचो एक्सपेंडिचर जाला लोकांक मेळपाक लागला उलोवपाक लागला सगळें चल्लां सो हेच्या भितर एक्सपेंडिचर जाला आतां हेंचो आतां भरपाई करतलो कोण हे लोकांनी हे कॅन्डिडेटांनी जे एक्सपेंडिचर केल्लेले आसा सगळे मुर्मागुवान आख्या गोंयांत तेंचो भरपाई करतलो कोण म्हाका दिसता हेच्या फाटल्यान जर आमी सगळ्यांनी भरपाई हे मिलिंद नायका कडसून करून घेवपाची कित्याक हे मनशाक लागून हे सगळें डिफीट जालां सो मिलिंद नायका कडेन आयज भरपूर पयसो आसा आयज तेजो पयशाचो इतलो पयसो तेका येता तेका मागीर स्ट्युडिओरिंगाचो इतलो पयसो येता सगळे कडसून पयसो हेचे कडेन भरपूर पडला म्हाका दिसता तेणें सगळ्यांक कॉम्पेन्सेट करपाची गरज आसा जितले कॅन्डिडेट मुर्मागुवान रावला पळय तेंचे सगळ्यांचे जो खर्च जाला ताणें पयशे रिटर्न दिवपाचे हांवूय ताका एक लेटर करतलो की बाबा आमकां इतलो खर्च जाला जो पॅनल हांवें धरलेलो तेजे बाबा आमकां रिफंड कर म्हणून कित्याक म्हाका हे करपाची गरज आसा कित्याक ताका सांगपाक सोदता बाबा तुज्या लागून आयज आमी त्रासान पडला आनी हे लेटर हांव ताका 1-2 दिसां भितर करतलो की बाबा आमचे रिफंड इतले न्हू कॅन्डिडेटाचे इतले म्हाका एक्सपेक्टेड जाला सो पयशे आमचे रिटर्न दितलो आमी सो हांव ताका सांगतलो सो तुमी आतां फुडल्या तयारी आतां फुडली कशी कितें करूंक पळय आयज जी विक्ट्री जाल्या पळय सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येयला पळय इट इज अ लँडमार्क जजमेंट इट इज अ हिस्टॉरीक जजमेंट हे पयलीं आमी जाणून घेवपाचें आसा कित्याक हो जो जजमेंट येयला पळय तेजेर म्हाका दिसता आख्खे गोंयाकूच न्हू आख्खे देशाक एक नवीन हे जाग जातली एक नवीन एक शिक्षण मेळटलें कित्याक आयज जाणा आमी आतां फुडें इलेक्शन प्रोसेस टोटली हो नल एंड वायट जालो आतां प्रोसेस टोटली न्यू स्टार्ट जातलो पयलीं रिजर्वेशन जातलें मागीर इलेक्शनाची डेट्स येतली सो ताका टायम आसा 30 एप्रिलाच्या पयलीं करूंक जाय बट वी आर रेडी समज ही ऑर्डर आमच्या फेवरान सुद्दां जावन आसली जाल्यार सुद्दां हांव रेडी आसलेलो कित्याक तुमी पयला काल हांवें म्हाजो पॅनल सुद्दां डिक्लेअर केलेलो सो हांव रेडी दोनूय सायडीकसून रेडी आसलेलो बट आयज हांव चड हॅपी आसा कित्याक गोवोरमेंटाक तेची जागा दाखयल्या हे कोर्टान गोवोरमेंटाची जी दादागिरी आसलेली पळय ते आपल्याक समाज जिवाक व्हडलें समजता पळय आयज गोवोरमेंटान तेंकां तेंची दादागिरी तेंची जाग्यार दाखयली आनी सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिला पळय आयज तेंचो जागो दाखयलो आसा गोवोरमेंटाचो आयज त्रास जाला आमकांय त्रास जाला बट वी आर रेडी टू फेस इट आनी जी न्यू नोटिफिकेशन येतलें तेजे लागून आमी इलेक्शन फायट करपाक रेडी आसा बट लोकांक हेजे भितर कॅन्डिडेटाक आनी आमचे असल्या लोकांक जे सिरियसली इलेक्शन करताले पळय तेंकां आमकां खूब त्रास जातलो हेजे भितर आमकां बाकीचे जे आमची एनर्जी आमी यूज केलेली आमची जी मिटींग चालू आसलेली लोकां कडेन कॉर्डिनेशन चालू आसलेलें हेजे भितर मातसो आमकां परत रिबिल्ड करचें पडटलें इतलोच फरक पडटलो आनी कांय ना कोर्टाची ऑर्डर येयली पूण आमकां फाटल्या दिसांसून पळयता की इंटरनल डिस्प्यूट्स हांगा दिसून येता विथीन द BJP तुमकां कितें दिसता तितलें कितें कारण आसतलें अशें तर BJPचे भितर ते इंटरनल डिस्प्यूट भरपूर आसा आनी हे तुमी नोट केला आख्ख्या गोंयांत सुशेगाद आसा सगळे जाण थंय इंटरनल डिस्प्यूट ना दोनूच BJPन अशें आसा की जे
डिस्प्यूट चालू आसा ते एक म्हणटा ते मुर्मुगांव मिलिंद नायकाक लागून सगळो जो इश्यू जाता तो फक्त मिलिंद नायकाक लागून जाता आनी तेजेच कलीग आसा मॉबिन गुदिनो सारको काल्लूस आल्मेडा सारको जे जे कॅबिनेट कलिग्स आसा तेजो MLA तो हेच तेजे कडेन रेजिग्नेशन मागता तेन्ना थंयसून सोडपाचें म्हणटा ही इज अनफीट म्हणटा ही कॅनॉट गिव जस्टीस टू अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीक म्हणटा ते हे ताका पडलेले ताका खबर सुद्दां ना म्हणटा काल सुद्दां कालूसान स्टेटमेंट केला प्रेस कॉन्फरन्साक आपल्या पॅनल डिक्लेअर करतना हे ताका पयलीं काडचो म्हणून सो अशी परिस्थिती तेंच्या भितर आसा थंयसर एलिना आसा तेका थंयसर तेंच्यांनी सायडलायट करून दवरलेले आसा सो दीस ही BJP जी गव्हर्मेंट आसा पळय तेंची तत्वां कशी आसा यूज एंड थ्रो जेन्ना फायदो आसा तेन्ना तांकां घेवप आनी जेन्ना तांचो फायदो पूर्ण जालो तांकां काडून सायडीक दवरप सो अशें केलें आयज तुमी पळयलां काँग्रेसीचे तेंच्यांनी 10-12 आमदार घेतला होलसेलान विकते घेतला आयज तांकां इलेक्शनाक बीन कितें आसा तांकां सगळी जिखपाक जाय आयज जिखपाक लागून ते खंयच्या लेवलाचेर वयता कितले पयशे मोडपाक तयार आसा ते आयज तुमी नोट केल्यार लायफान म्हाका जर हांव जेन्ना पॉलिटिक्सान आसा हांवें पळयलां आमी दिगंबर कामताक चीफ मिनिस्टर पळयला हांवें मनोहर पर्रीकराक चीफ मिनिस्टर म्हणून पळयला प्रताप सिंग राणेक हांवें चीफ मिनिस्टर म्हणून पळयला लुईझीन फनेरोक हांवें चीफ मिनिस्टर पळयला सार्दिनो फ्रांसिस्काक हांवें चीफ मिनिस्टर म्हणून पळयला बट आयज पर्यंत केन्ना कावन्सील इलेक्शनाच्या भितर CM येवन कॅनवसिंग करता हे केन्नाच हांवें पळोवना हो म्हाका दिसता फर्स्ट CM डॉक्टर प्रमोद सावंत जो स्वता कॅनवसिंगान कावन्सील इलेक्शनाक लागता ऑफिसां इनॉग्रेट करपाक येता काल हांगा आमच्या वॉर्डान वॉर्ड नंबर 8 थंय म्हाजी मिसेस रावल्या श्रद्धा आमोणकर थंयसर येवन ताणें ते आमचे एक देवूळ आसा थंयसर येवन ताणें लोकांक एड्रेस केल्लो आसा मिटींग घेतलेली आसा सो एक CMची एक ह्या लेवलाचेर मिटींग घ्या मरे बरी व्हडली मिटींग घ्या हांगा येवन कॉर्नर मिटींग सुद्दां न्हू दिसते ते लोकांक येवन ते कमिटींग बीन मेळा तर कोणूच नासले येवन तांकां ते थोडे 100 लोकांक बायलांक रेडी केला तेचो लेबर क्लास आमच्या तेंचे कडेन मिटींग घेतला एक कशा लेवलाचेर CMान सोंपता हे CMान सोंपता मागीर तो लक्ष्मीनारायण देवळा कडेन गेलो 2 नंबरान थंय आमचो शेखर खडपकर रावला तेजे फुड्यान गेलो थंयसर म्हणजे तेंच्यांनी वॉर्ड टार्गेट केला हांकां डिफीट करूंक जाय ताका लागून CMाक मुद्दाम थंय येयला CMाक गेलो आनी हेजो इम्पॅक्ट कांय जावपाना लोक भरपूर हुशार आसा लोक रायट टायमाचेर कितें करता ते करतले बट हेंची लेवल पळय हे CMाची लेवल पळय CMाची म्हणटा लेवल म्हणटा ती उरूना आयज कित्याक तुजो ट्वीट ना जेन्ना तुका इंटरिम स्टेटमेंट तुवें व्हडले ट्वीट केले आयज कित्याक उलयना आतां तेन्ना ओपनली येवन उलोवंक आसलो आतां लिपोवन कित्याक रावलो लास्ट तुजें कितें स्टेटमेंट आसता ओवरऑल आनी लास्ट तुमी लोकांक कितें सांगूंक सोदता पण आमी लोकांक इतलें सांगलें कितें सद्या आमकां जस्टीस मेळिल्ली आसा जेच्या लागून आमी बायलांक लागून झगडटले वुमन्साक ST SC आनी OBC हो कोटा आमचो बरोबर जावना सो हेज्या लागून आमी झगडटले आनी हेज्या लागून आयज सुप्रीम कोर्टान आमकां जस्टीस दिल्लेली आसा सो इतलें आमकां दिसून येता कितें आमी गोवोरमेंटान कितल्योय वायट केले धर सारके आसा आमी सारके आसा तेन्ना आमकां जस्टीस 100% मेळटले जशें आयज आमकां मेळिल्लें आसा बट आमी आतां न्यू प्रोसेस स्टार्ट जाता इलेक्शनाचो न्यू प्रोसेसाक आमी रावया जाता तशें आमी परत आसा तें इलेक्शन युनायटेड रावन आमी ह्या जो कम्युनल फोर्स आसा ही BJP म्हणटा ती एक कम्युनल सो ह्या कम्युनल फोर्साक डिफीट करपाक लागून आमी सगळे जाण एकठांय जावया सेक्युलरली आनी आमी हे इलेक्शन फुडलें कावन्सील इलेक्शन 30 एप्रिलाच्या पयलीं जातलें तेन्ना आमी फायट करया